এগুলো যে দিচ্ছ তুলবা কখন? তুলবা কখন এগুলো? সকালে। সকালে যখন জল মাছ পড়বে তখন এগুলোরে কি বলে? ঘূর্ণি। প্রত্যেকটি জায়গার জীবনযাত্রা ভিন্ন। আমি কোনোদিন বিদেশে যাইনি, কিন্তু এই ভারতবর্ষে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যা আপনি এই জীবনে ঘুরে শেষ করতে পারবেন না। প্রত্যেকটি জায়গার নিজস্ব সৌন্দর্যতা আছে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি যে गड्ढाগুলো দেখছেন সেগুলো হলো हाथीर पायर छाप। अब जो गड्ढा दिख रहा है इधर, ये हाथी का पैर का निशानी है। डिप्रेशन रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट पर आप हर दिन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का वीडियो देखते हैं। आज कुछ अलग दिखने मिला। कैसा लगा हम लोगों का ऐसा एक्टिविटी, आप थोड़ा कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट ये जो जगह है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है।